Okay, as we discussed in brief previously about the concepts of taxonomy. Basically, taxonomy is a way to organize and to classify or categorize knowledge asset for business or for corporate organization. In information agencies, such as library, especially informations or collections of information being organized based on their classification scheme. For example, DDC and LCC, and there's also descriptive information related works or processes. Kita gunakan manual such as RDA and ACR, and there's also subject categorizations. Normally we refer to Library of Congress subject heading as our control vocabulary. That's the nature of organizations of informations in information agency. However, for corporate organizations or for business entity, they use different concept. And I repeat, konsep itu dipanggil corporate taxonomy. It's a taxonomy whereby in corporate organization, they need to manage or to organize tacit and explicit informations as well. So mereka perlu fokus kepada dua-dua kategori pengetahuan ini, bukan lagi kepada printed collection. Okay. As for the introductions, the terms taxonomy, ontology, and taxonomy belong to the field of knowledge management. It's refer to the smallest facets of knowledge, which means the smallest component ataupun entity dalam pengurusan ataupun dalam bidang knowledge management. So daripada tiga term ini, taxonomy, ontology dan taxonomy, setengahnya saya dah discuss dalam kelas yang lepas before Deepavali in brief. Mana agaknya terms that you familiar with? Which one you most familiar? Pernah dengar taxonomy? Taxonomy yang familiar sikit. Familiar. Dengarnya tu di mana? Dia contohnya dalam pendidikan, taxonomy Bloom. Yes. Okay, so dalam education normally kita gunakan taxonomy. Okay, untuk apa? Untuk classify, describing, labeling. Aras kesukaran. Aras kesukaran. Level ataupun dipanggil rubric kan? Rubrik. Untuk buat soalan, level of measurements, dan juga pemarkahan. So taxonomy ni root dia sama, iaitu kita kelas based on level of student, level of kita panggil apa, objektif, dan juga mengikut aras-aras kesukaran dia lah, difficulty itu. Okay, what about ontology and taxonomy? Pernah dengar? Tak pernah? Taxonomy pun selalu guna juga sebab kita kan dalam media sosial selalu hashtag tu. Yes, so ini saya dah bincang hari tu kan. Kita gunakan taxonomy untuk idea hashtag meant for highlight. You nak highlight subject ataupun issue to your audience. Okay, let's go through. Ontology basically derived from philosophy and represent the study of being or existence. Ontology means, according to Patrick Lem,
Ya, Patrick Lam ni yang pernah saya cerita sebelum ni, he is the consultant for taxonomy. Ontology is a study of being or existence. Ya, dia cuba menunjukkan sesuatu kewujudan. Ya, to show or to highlight an existence of things. Ya. In knowledge management, ontology refer to data model that describe a set of concepts and their relationships to each other. Yeah, their relationship to each other. Apa dia contohnya ya? Dalam ontologi, kita rujuk sebagai satu data model yang menerangkan hubungan-hubungan. Contohnya, dalam manufacturing process, ya, daripada step A ke step B, dia berhubung, dia ada hubungan, tetapi ontologi dia menerangkan apakah hubungan itu. Ya, dia menerangkan hubungan antara dua konsep. Contohnya A dan B tadi, Ali dan Baba. Dia Ali connect kepada Baba. Sebab apa? Ali adalah user, Baba adalah penjual. So hubungan yang berlaku, network tersebut hubungannya bersifat Ali membeli barang daripada Baba. Contohnya tu. So dia ada set of concept to describe the relationship between one entity to another entity. So we call this as a data model. Data model, which means there's a relationship between two or more entity. Dalam manufacturing process, contohnya, daripada satu proses kepada satu proses yang lain, dia ada descriptions. So description itu, nanti saya akan tunjukkan dia punya model macam mana. Description itu menerangkan hubungan yang berlaku. Apakah fungsi daripada A dan B tadi. Ontologies can be defined as broad conceptual categories or domain that can be used to organize knowledge and information, or the broad conceptual framework that people use. According to Malfsky and Newman, ontology is descriptions of category, descriptions of category and their domains. Apa yang dia explain tu adalah domain hubungan. Okay, tak apa, nanti berdasarkan diagram you akan faham, insyaAllah. Alright, next, taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy is a classification system that maximize the opportunities provided by the new web technology associated with Web 2.0 and cloud computing. This is according to Patrick Lam. Taxonomies tend to be more context-specific and linked to individual or teams' ways of working. Taxonomy ini dia boleh berlaku secara formal or informal. Formal contohnya dalam organisasi, dia menggelaskan ataupun mengkategorikan mengikut domain-domain yang tertentu bagi menunjukkan umbrella ataupun the knowledge tree, knowledge tree. Tapi kalau dalam produk kita tak panggil knowledge tree lah, kita panggil sebagai kumpulan yang sama. Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan kategorinya, berdasarkan sifat-sifatnya, ataupun berdasarkan kepada bentuknya. Dalam web technology and social media, normally taxonomies being used to highlight issues, to highlight issues. Contohnya isu bagaimana? Isu itu berdasarkan tema-tema ataupun terms that you prefer to call. Apa agaknya tu? So, maknanya you letakkan hashtag dan sebagainya. Okey, bila kita namakan taxonomy, dia tidak menggunakan control vocabulary. Seperti dalam pengurusan maklumat di perpustakaan. So, taxonomy mainly based on our common communications.
our practices or daily communication. The term taxonomy, term ini was coined in 2004 in attempt to define the processes through which user own and tag the content of social networking website. Ini bukan dalam website yang biasa. Web teknologi ini merujuk kepada social networking website such as Facebook, ataupun social media. Kita tag untuk apa? Kita tag untuk merujuk kepada penggunaan terms based on the community words. So rather than the website or the social media produce the term, taxonomy actually being used by the user itself, oleh pengguna. Term-term yang digunakan itu, yang biasa you buat hashtag tu, pengguna yang introduce. Dia bukan the web provider or the social media provider, not the company, but the user, the practitioners itself produce perkataan itu. Okay. Therefore, taxonomy refer to the act of tagging a document or act of tagging a picture, picture, document ataupun suatu posting. Your posting maybe dalam sosial media yang kita gunakan lah pada hari ini kebanyakannya, ataupun semua sosial media sekarang kita menggunakan tagging, individual tag, we call it as individual tag. Tapi dalam bahasa akademiknya dia dirujuk sebagai taxonomy. Taxonomy tend to be more context specific and linked to individual or teams' way of working. So that's why, as I said just now, they're more to our common practices. Our common practices. In other words, when it is left to individual or individual recalls and not associated with the predetermined classification and the formal rules, then barulah kita ataupun you akan gunakan taxonomy ini untuk searching, sebab dia tidak ada predetermined term. Jadi bila you buat posting, you letakkan hashtag, jadi pengamal yang lain ataupun penerima maklumat tersebut, dia boleh search or identify based on hashtag. Okay, kalau you sendiri menggunakan hashtag, apa you punya tujuan? In your social media activity, based on your situation, for example, why do we need to assign hashtag in your posting? Untuk penegasan. Untuk penegasan. Untuk penegasan. Penegasan. Macam mana tu? Boleh explain further? Contohnya kalau saya tengah ada program, contohnya library saya ada program galakan membaca. Road membaca. Saya akan buat hashtag road to membaca. Macam itulah. Okay. To show the society, to the people that, okay, I'm doing this. Okay. So, penegasan maknanya you nak highlight. You nak highlight sebagai term itu merujuk ataupun dia represent the taxonomy term yang hashtag tadi untuk highlight bahawa aktiviti itu ataupun amalan itu sedang dibuat dan dicuba ditunjulkan kepada masyarakat. Ada lagi tak yang lain? Bila? Kalau yang berkaitan dengan personal posting. Contohnya kenapa you nak letakkan hashtag? Doktor, kalau macam kita nak cari balik benda tu, macam senang je kalau ada hashtag tu. Kita boleh klik je and then dia akan keluar semua yang kita pernah hashtag tu. Macam kalau kita hashtag benda yang sama. Ni yang saya explain tadi. This is for recall. Recall search ataupun recall of previous activities, for example, or trend.
Tadi pertama you highlight the activity to the audience or to the community, and number 2 for retrieval or recall purposes. Ada yang lain tak? Ada gunakan hashtag untuk tujuan lain? Dalam bisnes dia juga digunakan in marketing, marketing proses. Masih lagi tujuan yang sama, to highlight their product or services. Okay, example Unilever. So this is very interesting story. Saya stop share ni, saya akan sharekan yang lain sekejap ya. Yang kelas saya tu tak dapat masuk lagi. Saya full sekejap. Mana dia? Tersangkut di mana? Dia kata doktor tak approve lagi. Kejap. Dia masuk grup mana ya? Saya tak ada. Kejap ya. Okay. Okay, semua dah online? Dah masuk semua ya? Ada doktor. Okay, alright. Okay, saya nak tunjuk di sini ya. Unilever. Familiar tak dengan Unilever? What is Unilever? Company kot yang jual hair product. Company jual produknya. Pasalnya. Okay. Boleh nampak yang ni? Nampak? Yang circle ni Boleh. Donat ni. Pizza. Alright. Pizza. Okay. So tahu company Unilever. Apa agaknya produk Unilever yang you guna? Shampoo Dove. Shampoo. Apa lagi brand kat situ? Samsung. Ya? Samsung. Apa macam-macam apa tahu tak sejarah di balik dia? Tak tahu. Okay, Unilever is a multinational company that produce consumer product. They decided in 2000 to reduce its portfolio for more than 1,600 brand. 1,600 brand. Kepada berapa? Kepada 400. 400 produk sahaja. Brand tu sebenarnya yang ada di dalam ni semua ni, dalam donat ni, semua adalah di bawah Unilever. Pada tahun 2000 mereka pecahkan kepada dia grupkan kepada kumpulan-kumpulan ataupun kategori based on 13 categories dan taksonomi yang digunakan, dia menggunakan 3 jenis industri, iaitu home care, personal care and foods. Pada awalnya dia bercampur semua 1,600, tetapi bila dia grupkan mengikut kumpulan-kumpulan ataupun kategori tadi, dipecahkan kepada 3 industri that consists of 13 categories with only 400 brands. So ini macam-macam lah teori konspirasi daripada sini yang selalu kita dengar tu.
Ada setengah yang kata kalau nak boycott, you kena boycott semua produk ni. Ya, sebab apa? Ini berkaitan lah dengan apa Freemason lah apalah. Pernah dengar tak yang tu? Ada dok. Pernah. Ada kan? So actually semua produk ni adalah Unilever, ya, owned by Unilever. But then as I said, dia percikan kepada 400 brand dengan 13 kategori, but still focus into 3 different industry. Apa dia industri dia? Home care, personal care and food just now. So bayangkanlah, kalau you nak mengelak, you nak gunakan yang mana? Produk ni kebanyakannya semua ada di rumah kita. Zaitun, guna zaitun. Zaitun jadi this is multi-billion business. Ya, multi-billion business. Dia tak boleh nak ni, ya. Dia penetrate almost I think every household dia ada produk-produk ni. Okay, so ini peringkat asal grouping. Saya tunjukkan yang seterusnya. Okay, nampak yang ini? Dapat so ini on group actually the same brand, the same brand, dia cuma bertukar-tukar company saja. So kat sini dia ada jual, dia jual saham kepada contohnya Unilever, dia jual saham kepada Coca-Cola jual kepada Pepsi. So basically almost the same business. Macam ni, Coke, di bawah Coke contohnya, tengok produk air apa ni, air yang ni di dalam grup yang sama. Begitu juga yang lain-lain dah. Kalau tengok dia hampir sama aja bisnes dia. And dia monopoly everything lah, monopolize everything. Okay, kat Malaysia ada tak Malaysian company that produce these kinds of business or product? Ada tak? Developing Doctor, Equan Global, GISD. Yeah, Equan Global, which focus more to local product, I believe. Local brand lah. Equan Global ni siapa di belakang dia? Alkam. Capul tahu lah, dia Capul tahu so dia Lawak je. tak, itu betul lah tu, Alkam tu. Betul. Cuma apa di balik tu kita tak tahulah. Saya cerita tengok macam tu je lah. Okay, so BMF lah kan? BMF. BMF. Okay, boleh tengok yang ini? Sekejap, saya tutup yang dulu. Boleh nampak diagram ni? Nampak? Kecil sangat. Kecil sangat. Kecil. You kena lukis ni, nanti dalam test kena jawab macam ni. Allah. Nampak Medi tu je. Kita boleh nak zoom. Nampak Medi je. Okay. So dalam kalau kita gunakan network yang macam ni, sebenarnya dalam korporat, ini adalah model taksonomi yang kita boleh hasilkan. Ini adalah kita panggil social networking. Social networking. But then dalam diagram ini kita melihat company ini dia bergantung kepada company mana. Contohnya kalau MACD, dia relies on other company to support or to provide dia raw material contohnya. So dia network and interlink to each other. Ini adalah owner di sebalik company-company ni. So terlalu banyak company dan ini adalah owner dia. Okay. In taxonomy, this is the analysis that you need to conduct to identify the knowledge asset of this organization. Kalau ini yang berlaku situasi sebegini, macam mana seorang investor dia nak search
For example, stakeholders for Ford, Ford company. Siapa agaknya stakeholders? Siapa mereka punya supplier? And the change management in their productions or their business activity. Jadi dia kena search ke dalam sistem, sama ada manual or computer system to identify their stakeholders. Nampak macam mustahil, tetapi bagi company-company ini, especially international and global company, they already produce, they have produced this taxonomy to show their network, their suppliers, dan stakeholders. Jadi ini adalah nanti yang akan you hasilkan dalam you punya taxonomy project. But it will focus more to knowledge asset of the business, bukan stakeholder sahaja. Contohnya kalau dalam ni you tengok yang besar ini, syarikat-syarikat ini adalah the most dominant company that they dominate the world market. The world market. Yang kecil-kecil ni kita tak berapa nampak, tapi ini adalah trend yang paling besar lah. Industri yang diguna pakai sekarang di merata-rata rumah kita, setiap rumah kita ada produk-produk ini. Ini secara keseluruhan. Okay. Berkaitan dengan tadi, saya sentuh tentang ontologi. Ontologi. Ontologi, they discuss about the linkages between, for example, McDonald and this company contohnya. Company yang lain lah. Contohnya apa kat sini kita nak tengok mana company, move on. Saya nak bagi contoh. Okey, katalah McDonald, McDonald, roti yang digunakan di McDonald ni contohnya dia supply oleh satu company di sini. Mungkin kita just assume lah ABC company di sini. So network ini dalam ontologi you need to explain dalam dia punya link di sini. Ini ada line kan. So dalam line tu dia akan tuliskan apakah hubungan bagi ABC company and McDonald. ABC company supply. Supply. You need to describe in the network supply the bread for McDonald contohnya. So itu dalam ontologi. But we should not focus more on ontology and taxonomy sebab ini level yang lain untuk kelas ini kita hanya fokus kepada taxonomy sahaja. Tapi asas dia begitu. So kita teruskan dengan slides. Ada soalan tak? Ada soalan sebelum saya proceed to our slide? Any question? Tak ada. Okay, hold on. Kena ada software ke doktor untuk nak buat diagram tadi tu? Ada. Nanti saya akan sharekan pada kelas yang akan datang software apa. You kena create account. It's free software. Research based. Dia based di UK. Saya akan sharekan dia punya link nanti macam mana. Alright, next, this is our focus, taxonomy. Taxonomy is a structured set of names and descriptions used to organize informations and documents in a consistent way. So apa tu taxonomy? As I said earlier, a set or structure ataupun a way to classify and organize terms
The origins of the words is the Greek, Greek taxis, which mean order or arrangement. Kita di sini kita akan arrange, mengikut order. Taxonomy itu kita arrange pengetahuan tadi, knowledge asset based on certain groups or certain category. And taxonomy is a control vocabulary in which each term usually has hierarchical relationships, which mean that a taxonomy imposes a topical structure on information. So dia ada structure. Setiap gugusan ataupun groups being presented by certain terms that we call as knowledge domain. Kalau kita lihat kepada contoh Unilever tadi, the main company is their knowledge domain. Dan di bawahnya tadi yang ada banyak produk dan sebagainya, kita panggil subdomains or elements. Dia sama dalam classification scheme. It's just that taxonomy ada bit loose, which mean walaupun dia guna control vocabulary, but then you may suggest terms according to common language or common practice of the community. Dalam ini juga you boleh gunakan hashtag, but without the hashtag symbol. Kenapa? Sebab our common communication normally we tend to use our preferences, as a search term. Contohnya macam yang saya explain 2 minggu sebelum ini, penggunaan perkataan ODL, Open Distance Learning, ODL. ODL ni kalau you berbincang di luar, masyarakat tak tahu apa maksud ODL. But you as the practitioners, you familiar with the term. And in taxonomy, you may also include this term in the control vocab or in your taxonomy list. But term tadi you coin daripada practices of the community. Itu yang kita panggil sebagai common communications or common languages. Common maknanya bahasa yang kita gunakan seharian. Sebagai senarai-senarai bidang berbanding control vocabulary seperti yang published in Library of Congress subject heading or Encyclopedia Thesaurus dan sebagainya. Okay, taxonomy focuses enabling the efficient retrieval and sharing of knowledge, information and data across organizations by building the taxonomy around workflow and knowledge needs in an intuitive structure. In taxonomy development process, saya dah highlight banyak kali, dia bukan sahaja menonjolkan maklumat daripada bahan-bahan bercetak di dalam library, tetapi it's based or relies on your organizational knowledge asset. So taxonomy consists of topic or domain from tacit and explicit knowledge as well. Maknanya kalaulah you ada staff expertise or staff skills, those skill and expertise area juga boleh disenaraikan dalam taxonomy ini, dalam topik-topik ini. By providing a control and carefully considered vocabulary to describe knowledge and information, it acts like a map of knowledge domain of the organization. So dalam kenyataan ini, Lam menjelaskan control vocab perlu dirujuk, walaupun dia membenarkan penggunaan common language, control vocab still need to be refer to validate or to verify the term being used as a domain for your knowledge or corporate taxonomy. Okay, these are the concepts of taxonomy that you need to know. Number 1, taxonomy are basics for knowledge management tools.
Ya. Kenapa? Number one, as a retrieval tools, as retrieval instrument, and number two, as a strategy to highlight knowledge assets in your organization. By providing taxonomy, which means you juga provide knowledge asset bagi sesebuah perniagaan ataupun sebuah company. Used for intranets and KM portal implementation. However, the trends of international organization or international companies nowadays, they use this in their website. Taxonomy being used in their website to highlight business activities, business process, and their KM asset. Knowledge asset. And is part of content management tools. Content management for organization, for community. For community, kita panggil ini sebagai local content. Local content that represent the community activity. Kalaulah community itu berkaitan dengan community sejarah contohnya. Jadi local content yang you hasilkan adalah berbentuk merujuk kepada maklumat sejarah, knowledge asset related to sejarah. And it's part of IM strategy, information management strategies based on the concepts of distributed knowledge. Okay, dalam sebuah syarikat, contohnya, kita tengok Petronas, for example. Apa agaknya knowledge asset yang ada di Petronas? Nah, boleh bagi contoh? Sorry? Yes. Tak boleh dengar. Siapa yang cakap? Azmi ke? Oil and gas. Azli. Okay. Oil and gas ni dia punya main business. Main business. Tetapi apa dia punya knowledge management asset? Knowledge asset. What is the knowledge asset for Petronas? Saya ada explain sebelum ni banyak kali. Dia mengandungi tacit and explicit knowledge. Knowledge asset, apa dia? Dia dalam tu dia dua komponen, tacit and explicit knowledge. Kalau saya kata tacit knowledge, bagi Petronas apa agaknya? Expertise, skills. Yes. Workers, dia punya workers. Dia workers, dia human resource. Human resource knowledge, dia knowledge, dia skill, dia expertise, lagi apa? Experience. Artifacts. What about artifacts? Tacit ke explicit? Explicit. Explicit. So bahan-bahan yang berada di Petronas Resource Center contohnya juga adalah knowledge asset of the company. And dari bahan-bahan tadi, adakah dia semuanya terhimpun dalam satu tempat? Yang dalam PRC itu memang tempat, tetapi yang experience, skill, then expertise, they're scattered around the world. They're scattered. So that's why we call it as distributed knowledge. The distributed knowledge. And then taxonomy, they must precise and or precision. They're precise, which guide you or drive you to the source of knowledge asset. Berbeza dengan contohnya maklumat yang ada di dalam bahan bercetak. Kadang-kadang they provide you with the abstracts only, or they point you to the original sources. But in taxonomy, normally they're very precise. Contohnya kalau expertise, they provide the names of the experts, the names of that field. And to organize knowledge content visually for easy comprehensions and navigations. In taxonomy, you need to organize knowledge content visually. That's why we tend to use, or we prefer to use, for example, a list of knowledge in forms of index. Or sometimes, as for Unilever just now,
they provide in forms of infographic, diagram, for easy navigations. When designing taxonomies, consider organizational objective and stakeholders. As I mentioned in 2 or 3 slides earlier, you kena tahu siapa stakeholder, siapa suppliernya, and the third parties involved in producing in product manufacturing process, for example. Next, huge amounts of data. You need to analyze everything, tacit and explicit knowledge, to identify the taxonomy domains and their subdomains or the element. In the corporate world, knowledge workers spend between maybe around 11 to 13 hours a week searching for and analyzing information. This is based on research. And larger repositories of digital data information require more ways to help individual retrieve exactly what they need at any given moment. Okay, let's assume website for government agency. Apa agaknya yang selalu website yang you selalu refer bagi government agency ni? Sekarang ni orang sibuk refer website apa? MKN. KKM. Ada yang refer KWSP. Popular sekarang ni KWSP kan, tunggu ujung tahun ni. Jadi bila you explore, you nak cari maklumat, kadang-kadang kita tak dapat maklumat yang tepat. Ataupun kita tak tahu mana nak tuju. Mungkin dalam student portal UiTM, kat mana yang biasa you tengok? You tengok contohnya nak tahu result, you nak bayar yuran dan sebagainya. Kadang-kadang terlalu banyak menu dan repository yang terlalu banyak menyebabkan you lost. And inilah yang taxonomy, peranan taxonomy adalah untuk organization of those information. Therefore, for your second assignment, as being discussed earlier, you need to identify web taxonomy. You kena identify web taxonomy. So apa yang you perlu kena buat lepas ni, dapatkan satu web, any organizations, whether local or international website, local or international company, and identify their knowledge asset from the website. So website ini you kena tengok, you kena baca apa agaknya aset-aset pengetahuan yang ada dalam tu. Aset-aset yang ada. Contohnya apa yang dipaparkan. Adakah website itu memberi gambaran yang sebenar terhadap company tersebut. Boleh faham tak? Kena elaborate lah doktor. Tak perlu elaborate. Just buat structure. Buat list dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk tree, knowledge tree juga boleh. Mana yang domain, yang dominan, kemudian apa dia punya knowledge domain dan pecahan-pecahan di bawah dia. Contohnya saya ambil company Mercedes-Benz. Saya ambil dia bila diciptakan Mercedes-Benz ni sampai ke hari ni punya model, kena list down satu-satu tu macam mana? Okey, contohnya tadi Mercedes. Mercedes, kita tengok kepada produk. Mercedes dihasilkan produk apa? Kereta. So ada berapa jenis kereta dan modelnya? Okay. Buat dalam knowledge tree, dalam bentuk diagram. Okay. Pertama tadi mungkin bisnes dia adalah kita panggil apa? Vehicles. Mungkin dia ada bus, dia mungkin ada lori, dia mungkin ada kereta. Kereta pula ada kategori. So yang itu saya nak you pecahkan. 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 Pecahkan dia copy and paste je lah. Kalau ikut diagram tu. Betul. You just analyze, kemudian kenal pasti dan listkan. Okay, itu satu produk. What about their services? Department contohnya. Dalam website, dia banyak kan? So letakkan di situ.
Mungkin expertise. Mungkin dalam tu dia ada sports and entertainment. Dia ada apa? Formula 1 ke, dia ada Grand Prix ke apa ke. So kenal pasti. Mungkin dia ada berkaitan dengan staff development, training. Dia ada academy. Macam-macam lah. So itu yang you identify. Ini apa kita nak tahu knowledge asset of MERS tadi. Mercedes-Benz Company. Okay, Roger. So tidak perlu description panjang-panjang. It's just that you need to introduce website tu tentang website apa, dia main businesses, kemudian terus kepada structure of the taxonomy. It is web taxonomy. Saya tak boleh nak tunjuk previous assignment, sebab ada student yang hasilkan assignment ni dalam satu kertas majung yang besar tu. Dia besar lah sebab bila company tu besar, contohnya oil and gas, Petronas dia banyak aktiviti. Bila banyak aktiviti dia banyak dia punya knowledge web taxonomy, pecahan-pecahan dia. Okay, boleh? Oh, so boleh buat kertas maju juga ke doktor? Ke macam mana sebenarnya? Tapi dalam hal ni you boleh buat dalam, kalau you boleh design dalam Photoshop ke apa, ikut saiz yang besar terpulang lah. Dalam Illustrator ke apa. Kalau tak boleh, you just tulis tangan pun tak apa, then you scan and then upload. Okay. Dia tak perlu, sorry? Kalau company tu memang dah ada taxonomy sendiri lagi bagus kan? Tapi yang ini bukan taxonomy company, ini taxonomy web. Dia from the website. For corporate taxonomy, you need to analyze everything. Maknanya dia punya website, dia punya laporan, annual report dan sebagainya. Tapi dalam website ni, you hanya analyze website sahaja. For corporate taxonomy, website is one of the source. But for this assignment, you fokus kepada web taxonomy sahaja sebelum you produce the corporate taxonomy as your group project. So apa yang ada dalam web dia lah, tu je? Ya, you tidak perlu rujuk kepada yang lain, sumber-sumber lain. Hanya realize 100% from the website. Assignment ni nak guna software tak ada macam tadi. Kalau ada software pun mungkin you boleh guna software yang untuk mind mapping software. Mind mapping software tu ada yang free, you download je. Tapi kalau tak nak, you boleh susun lah. Maknanya you gunakan Microsoft Word ke atau PowerPoint, you buat lah macam mana knowledge tree yang you nak hasilkan. Oh, dia dalam bentuk mind mapping lah doktor? Yes. Okay. Kalau tak boleh sangat, dia ada satu kaedah lain, iaitu you buat dalam bentuk indexing, list of index, alphabetical order. Juga boleh. Okay. So ini assignment yang kedua. Ini very simple assignment. Dapatkan satu website, company is a company. Saya tak galakkan you buat government organisation, sebab government ni website dia kadang-kadang dia agak outdated dan sebagainya. So company bagaimana, is up to you. Pilih company yang you rasa sesuai untuk you punya tu. Sebab ada website yang very complex. Contohnya kalau you pilih berkaitan dengan macam Lazada, Shopee, dia very complicated. Tapi puas hatilah nak buat kan, sebab dia macam-macam produk dia. Jadi terpulang. Carilah company yang mudah untuk you cope. Maklumat yang ada. Mind mapping tu at least kena ada 4-5 juga tu doktor kan? Sebab dia kalau banyak website tu. Ya, sebab student sebelum ni dia guna kertas yang kertas majung tu bersambung-sambung. Kertas yang besar tu bersambung-sambung sebab terlalu banyak dia punya connection ataupun term tu. Tapi dalam website bila you tengok, ini one of the mistakes by your senior lah. Kadang-kadang dia masukkan history, contact me, home, menu website tu. Itu bukan kaedah yang betul. Kaedah yang betul adalah you analyze, use the terms from the website, and sometimes you may suggest your own terms. You may produce your own term based on your perception.
Maknanya di sini you tak boleh ambil exactly perkataan yang digunakan dalam website kadang-kadang. Contohnya macam tu, dia gunakan home, about, itu tak boleh. Sebab itu adalah label, dia bukan taksonomi. Taksonomi itu di dalam tu. Di dalam cerita, dalam sejarah dia, mungkin dalam background dia, ada maklumat tu. Introduction kena ke doktor? Introduction, conclusion? Just brief introductions about the company. Brief introduction about company. Contohnya tadi you nak buat company tentang Mercedes-Benz, ceritalah Mercedes-Benz ni, website dia apa, URL dia apa, just that's it. Saya nak tengok taksonomi saja, bukan sejarah dia. Is a individual project. Individual project. Okey, tak apa, nanti saya teruskan. Jika ada soalan nanti boleh tanya lagi. Taxonomies, our taxonomy is actually represent business activity. Dia highlight or show the business activity of a corporate company. It is unique, specific to that organization and has to be custom built. Therefore, for this website pun they use the same concept. You tak boleh tiru kawan you buat. You tak boleh tiru orang lain sebab apa? Dia ada company dia, you ada company dia. This different business segment. Contohnya kalau you buat, seorang nak buat Digi, seorang buat Celcom. Walaupun dia sama, tetapi dia different character. They have different product, different brand. Jadi dia akan jadi lain. It provide a common language for the entire organization. Example, they use common vocabularies, common understandings of the term used for the same business purpose. Macam Celcom dengan Digi tadi. Dia ada common language. Dia ada common vocabs. For example, common vocabs maybe perkataan seperti prepaid, postpaid, dia common. Tetapi bagi common language, you merujuk kepada bahasa kita lah, bahasa customer, apa agaknya yang customer prefer to use, and about their product name, of course they will use differently. Walaupun dalam same segment, same business business model, but they have different language. Allow for expansions as knowledge domain continuously evolve. So this is the one of most important taxonomy concept. They allow you to expand. So taxonomy dia tidak fix. You kena measure every maybe 3 months or 6 months. You need to revisit and revise your taxonomy because it depends on business operation. Kadang-kadang ada produk baru, so you kena revise. You expand new product, you can revise. There's no such thing as final taxonomy. There's no final taxonomy, as I said just now. You need to expand and revisit your taxonomy. Integrating taxonomy to ensure standardization in the whole organization. So taxonomy must be practiced by all departments within organization. Satu perkataan yang digunakan, contohnya dalam department A, dia mestilah sama digunakan juga dalam department B. Dia tidak boleh menggunakan perkataan yang berbeza. Ini bagi mewujudkan standardizations. And taxonomy used for capturing, categorizing, and maintaining knowledge and delivering intelligence that resides in human or in human capital of the organization. What people need to know but do not know enough to ask for it or don't know how to search. Jadi bagaimana? Kadang-kadang kita tak tahu sebuah company itu dia ada intelligence or expertise in that area, in certain area. So it is your role as the taxonomist to highlight their expertise and
staff experience or expertise just now. Without a taxonomy designed for storage and management, or one that supports better searching, all types of management system in an organization are nearly useless. Kadang-kadang kita tengok website dia tak represent the exactly the business of organizations. Ini kita dapat lihat biasanya pada government agency. Website yang ada tu kadang-kadang dia tak represent. Contoh-contohnya yang lain macam dokumen, bahan-bahan yang boleh download dan sebagainya, dia tak boleh download pun. Kadang-kadang servis tu tak ada nyatakan situ. So ini untuk kelemahan kebanyakan government agency punya website lah. Okay, domains and benefits for taxonomy. Information, it's referred to the implementations of information management and supplying the right information when it is needed, mainly explicit knowledge. Their benefits is contribute to making explicit knowledge embedded in document available at the points of the needs. For expertise and learning, it's referred to the expertise or experts, which mean experienced individuals within the organization acquire, and is associated with tacit knowledge. The benefits is contribute to mapping or to map and categorize of tacit knowledge which embedded in human or staff brain or expertise. Next, domains of collaborations. It's referred to the social aspect of knowledge and sharing within an organization. Apa benefit dia? To map and coordinates of sharing. Kadang-kadang kita dapat lihat di sini stakeholders, stakeholders networking dalam collaboration ini. And then number 4, culture of organization. Domain, knowledge domain is enable sharing and allow for the putting of knowledge into practice. Benefits help with making sense of knowledge of the organization and creating a common vocabulary and common way of working. So taxonomy, kita boleh melihat kepada 4 dimensi ini. Dimensi apa? Dimensi taksonomi sebagai maklumat, sebagai expertise and learning, as a collaboration efforts or initiative, and as a culture. And each of these dimension, dia ada domain-domain dan manfaatnya yang tersendiri bagi sesebuah corporate organization. Okay, taxonomy, they have their own risks. Bukan saja benefits, but they have their risks. If taxonomy introduced too quickly or prematurely without adequate testing, then somehow taxonomy initiative they may fail. Banyak juga company yang fail. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, MTDC walaupun sekarang ini dia di Malaysia dia agak ke depan dalam taxonomy, tetapi mereka pernah fail in taxonomy project. In large organization structure, around departments and unit working in different parts of the world, when local taxonomies are not linked to the corporate one, this can reinforce isolation and a silo mentality. Therefore, taxonomy they must embed, they must be embedded in all business activity dalam company tadi. Dia tidak boleh sebahagian saja, tetapi dia mestilah dilaksanakan secara menyeluruh. Taxonomy do not have the flexibility required to adapt to changes within the organization. Saya jelaskan tadi, taxonomy they expand based on knowledge expansion or product expansion. Therefore, they must be flexible. Kalau dia tak flexible, then susah untuk dia adopt, being adapted for the if environment change. Bila environment bertukar, then difficult for the organization to
apply or to employ taxonomy in their processes. A risk linked to the decision to develop a corporate taxonomy in both large and small organizations. So risk also occurs in decision process, in decision making. Kadang-kadang untuk mendapatkan budaya sokongan daripada top management, it's a bit difficult. Because our top management tend to sometimes ignore benda-benda yang predictive action. Taxonomy ni more to predictive. Dia konsep yang kita tidak boleh lihat impact dia pada masa tersebut. Dia mengambil masa yang lama untuk memberikan manfaat. Okay, now this is the basic taxonomy work, which consists 3 activity. Number 1, for information retrieval, taxonomy for content management, and to contribute taxonomy to contribute knowledge management goal. Content management, for example, taxonomy will organize and class tacit and explicit knowledge. For information retrieval, for example, the use of search engine or information storage and retrieval tool. For example, kita ada in public kita ada intranet, World Wide Web, semantic web. Dan yang ini KM goals, dia melihat kepada KBO as a knowledge-based organization. For example, organizing knowledge in organization repositories. Taxonomy adalah part of knowledge management initiative. Dia tidak boleh datang you terus buat taxonomy, tetapi you need to cultivate the KM culture first. Knowledge management culture first, and taxonomy is one of the goals. One of the goal or objective. Since when, Dr. Taxonomy been created? Okay, the term taxonomy actually introduced in 1960s, 60s. Tetapi sebelum perkataan taxonomy itu digunakan, pengorganisasian ataupun pengurusan tacit and explicit knowledge ini dia seiring dengan total quality management or the new management concept for the organisation. Ini kita boleh belajar jika you belajar konsep-konsep ataupun teori-teori management yang mana mereka appreciate dalam tu human ataupun people dalam management. Kebanyakan teori-teori itu dia menjelaskan benda-benda itu, yang mana dia appreciate teori yang appreciate staff, employees ataupun human as a capital. Actually they embed taxonomy in this process. Jadi taxonomy itu dia datang lagi awal, mungkin sekitar tahun awal 1900 lagi dia dah ada, tetapi perkataan itu sendiri hanya diperkenalkan agak terkemudian, sekitar tahun 60-an macam tu. Okay, taxonomy and different purpose. So ini adalah part of the web taxonomy tadi. You boleh hasilkan dalam bentuk ini. Number 1, list. The most basic forms of taxonomy and good for non-complex issues. A list is also first step towards certain more complex taxonomy, whereby subcategories are added to the main elements of the list. Ideally, a list should contain between 12 and 15 elements. Okay, yang saya akan bincangkan pada slide 16 dan seterusnya ini adalah bentuk-bentuk taksonomi yang dihasilkan, not limited to web taxonomy, but for common taxonomy practices. Okay, jadi untuk web taxonomy juga nanti boleh gunakan design ini sebagai you punya
graphical interface of your assignment. And the main list or domain of list should not more than 15 element, between 12 to 15 element. Contoh dia tadi Cik Saiful, you propose apa tadi, Mercedes Benz kan. Jadi Mercedes Benz as a company, the main domain of Mercedes contohnya tadi dia ada product and services, dia ada apa lagi, CSR contohnya, dia ada scholarships, dia ada other business wing, so yang itu semua tidak boleh lebih daripada 15 elemen, the main domain. Tetapi yang dalam tu contohnya produk tadi, setiap jenis kenderaan yang dihasilkan tu you boleh listkan as part of the sub domain or element of the main domain. Okay, this is the example of list that represent literature, general literature. Ini dalam kita tengok dalam penerbitan Amazon, Amazon.com, dia ada senaraikan. Bila you klik, dia akan lihat ini. Kategori domainnya adalah biography, diaries and journal, essay and fiction, and then short story. So this is the main domain. The main domain, biography. Ini kategori-kategori bahan. For action, fiction, for fiction, there are 3 categories: adventures, novel, crime fiction, science fiction. So ini adalah subdomain. Juga dipanggil, setengah buku panggil dia sebagai elemen. Jadi yang ini tadi dicadangkan not more than 15. 15 domain. So 12 between 15. Yang ini can be more than 15. Okay, boleh faham? Kalau macam ni doktor, dia lebih kepada macam anda jabatan kan dalam government sector, dalam jabatan tu, jabatan ni and then dia pecah ikut unit apa macam tu. Betul. Contohnya by department. This is by department. Okay, dalam department ini let's say ini adalah customer service. Contohnya customer service. Dalam customer service ni dia ada apa? Contohnya sini ada kaunter kewangan, sini ada kaunter perkhidmatan dia dan sebagainya. Okay. Kalau misal kata tadi produk, katakanlah ini adalah produk dia. Produk Mercedes Benz, dia ada, contohnya dia ada segmen lori, dia ada segmen kenderaan kenderaan kereta, dia ada bas dan sebagainya. Okey, boleh faham? Doktor, kalau macam contoh yang fiction tu, lepas tu bawah dia ada adventure novel kan? Nak kena list juga ke under adventure novel tu ada apa? Maksudnya macam okey, Juliana, you kena analyse, tengok. Kalau misal kata dia judul dia akan jadi banyak kan? Katalah kedai itu dia ada 100 judul. You tak boleh nak senaraikan semua sebab itu adalah produk yang berubah. Tetapi kategori tak berubah. Contohnya adventure novel, tetapi kat sini katalah dia untuk kanak-kanak, untuk dewasa contohnya. Yang tu you kena senaraikan. Okey, dia macam ni untuk ini dia tidak boleh, tadi kita tengok 15 dia punya item, tetapi dari segi level, kita panggil level, this is the first level, this is the second level, ni sini boleh jadi third level, fourth level, fifth. Setengah buku dia kata tidak boleh lebih daripada 5 level. Ada yang setengah kata yang efficient adalah 3 level. So kita buat keputusan between 3 to 5 level. Is the most quality taxonomy. So this is the second level or layer. This is the first layer and then this is second layer. So dia ada 3, 4 ataupun 5. Kalau dia banyak sangat, dia dah jadi tak efektif for searching.
Okay. Alright. That's the first one in forms of list. List taxonomy. Now this is the tree taxonomy, tree structure. Tree structure, the most used taxonomies in business. The different branches of the tree hierarchy allow us to distinguish basic broad categories and also more specific one and powerful in the display cause effect relationships. Okay, taksonomi ni kita tidak boleh gunakan secara sembarang. Kita perlu melihat apakah skop bisnes yang ada di situ. And for tree structure, they are particularly useful when lists grow too long and when concept need to be divided into subcategories based on well understood and agreed principle. Sometimes dia terlalu panjang. You tak boleh nak buat dalam bentuk list tadi. So you boleh gunakan tree taxonomy. And for tree taxonomy, they must be predictable and must be managed so that adapt to changes and therefore still relevant or remain relevant. Kadang-kadang ada servis yang ditamatkan ataupun produk yang tidak dikeluarkan lagi. Jadi benda tu terpaksa selalu monitor. These three structure do not work well when different communities use different categories and principle for classifying data and information. Jadi dalam satu community ataupun dalam satu business, dia mestilah agreed on the terms used in this taxonomy. Kalau tak, you akan ada label yang berbeza tetapi which refer to the same product. Different label but same product. Yang itu kita kena elakkan. Okay, this is the example of tree structure. Organizational chart. Dalam bentuk organization chart. This is geographical area. Kita tengok contohnya North America, South America and Europe. So ini adalah negara-negara yang ada di bawah kategori North America. Apa lagi dia punya region dan pecahan-pecahan ataupun province, state bagi setiap region tersebut. Okay, ini negara di South America dan di Europe, banyak lagi. So ini adalah struktur yang paling mudah. Jadi kalau nak tanya untuk guna web taxonomy tadi, assignment tadi, boleh tak? Yang ini juga boleh. Untuk tadi tree structure, yang ini kemudian tadi list. So kedua-duanya boleh digunakan. But it depends on the complexity of the website. Kalau misal kata bidang ni tak terlalu banyak, you boleh gunakan list tadi. Tetapi jika terlalu banyak, then go for tree structure. Okay, any question? Before we go to hierarchy structure. Question? There's no question. Alright, next, hierarchy. Hierarchies are specific kinds of tree structure. It's a tree structure but more specific. They can be represented as pyramidal structure where the transition from one level to the next level is predictable and consistent. Normally, hierarchy structure work well in biology. Kita gunakan untuk biologi. Contohnya hierarki tumbuhan, hierarki makanan, hierarki apa lagi? Hierarki pemangsa. So hierarki ni sangat efficient kalau digunakan untuk menunjukkan pyramid system. In an organization, hierarchy usually brings discussions on which term, sector, department need to be presented at the tops of the hierarchy. Kita tengok kepada hierarchy pyramid
pengurusan. Ya. Dia ada top management, lower management, middle management. So itu kaedah yang digunakan dalam corporate organization ataupun structure dalam organization. Sometimes dia very complex and sometimes dia bit flat. Kalau kompleks, yang banyak hierarki, banyak department, piramid yang kita develop itu dia akan jadi runcing. Dia jadi banyak layer. Dia banyak birokrasi. Tetapi for modern concepts organization, normally dia agak flat, flatten pyramid and flexible. Okay, this is the hierarchy biological classification. Ya. Ini biasa kita tengok kan dalam apa ni kita panggil species ya. Species biology species biology ataupun classification. Kita boleh gunakan juga kaedah hierarchy di dalam bentuk table dalam bentuk jadual. Tidak semestinya dalam bentuk diagram semata-mata, tapi jadual juga boleh digunakan. Dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk table, dalam bentuk pyramid, dalam bentuk pyramid diagram, tetapi dalam bentuk jadual. Okay, next, polyhierarchy. Attempt to deal with the fact that ambiguous world, it is difficult to generate a tidy hierarchical structure due to complexity of the linkages and complexity of species. Polyhierarchy accommodate topics that belong to different categories and that may not fit in three or hierarchy. Item usually belong to more than one class. Bila dia terlalu kompleks dan dia cross or interlink within domains, jadi kita boleh menggunakan polyhierarchy. Most companies nowadays, they belong to these categories. The polyhierarchy sebab apa? Kebanyakan international company or multi-billion company, they tend to complex. Dia ada complexity in terms of their product. Dia kadang-kadang dirujuk sebagai di sini dia apa? They belong to more than one classes. So kita tengok kat sini. Transportation company. Dia ada kategori sama ada mengikut driving principle. Prinsipalnya adakah dia menggunakan kenderaan bermotor ataupun menggunakan pedal ataupun kenderaan yang menggunakan tenaga haiwan ataupun menggunakan sistem layar angin dekat sini. Dan adakah dia juga melihat kepada segmen medium. Medium contohnya darat, kenderaan darat, kenderaan air dan kenderaan udara. So pecahan-pecahannya bagian ni. So dalam website taxonomy tadi, web taxonomy, term ini yang you kena formulate based on your understandings and interpretation. You need to analyze the content, identify for example, the principle, you kategorikan dan you letakkan domain-domain ini berdasarkan you punya interpretasi dan juga control vocabulary. Lihat kepada bidang-bidang dalam dictionary ke, dalam encyclopedia ke, dalam thesaurus ataupun Library of Congress dan gunakan berdasarkan you punya kefahaman ataupun interpretasi juga. Doktor? Ya. Nak tanya. Okay. Macam ni lah terminologi ni, control vocab ni. Sebenarnya doktor dah sebut tadi, cuma maknanya untuk web taxonomy ni kita nak refer term-term ni memang itulah kan, maknanya sama ada daripada dictionary, thesaurus ke. Ya. Ataupun dari segi amalan, pengamal dalam bidang tersebut. Maknanya benda yang biasa digunakan lah, yang semua orang boleh faham. Ya, kalau misal kata you buat tadi berkaitan dengan Selcom contohnya.
you juga boleh rujuk kepada DG, you tengok kepada provider yang lain lah. Ya, apa lagi pada Maxis, apa agaknya term yang mereka gunakan? Adakah term yang sama? Kalau produk label tu memang lain, tetapi segmen-segmen kategori-kategori tadi. Contohnya perkhidmatan tu broadband. Dia kata broadband service. Yang lain gunakan term yang sama kan, broadband kan? Ya, faham. So dia boleh rujuk kepada company yang dalam industri yang sama. Tetapi kalau dalam taksonomi korporat, you kena interview, you kena tengok dokumen ataupun you buat observation untuk dapatkan tu. Tetapi dalam web, you kena tengok website dalam industri yang sama. Apa agaknya amalan yang mereka gunakan? Ya, selain daripada control vocabulary tadi. Okey? Ada lagi soalan lain? Okey, tak ada. Kita pergi next. Matrix work best with a well-defined body of knowledge that can be organized into along 2 or 3 dimension. Ini matrix. Pernah tengok tak jadual ni? Pernah. Kat mana? Table ni lah, chemistry. Subjek kimia. Subjek kimia masa ajar dulu ataupun sekarang kat sekolah, you tengok ni lah. Apa nama table ni? Kau ingat lah. Periodic table. Dia ada nama lain sebenarnya. Ya, Mendeleev table, Mendeleev periodic table. Ya, Mendeleev table. Dia jadual mengikut groups ya. Grup-grup ini. Boleh hafal tak ni kalau tanya dalam exam boleh jawab semua ni. Kena hafal ni. Kayak toyol. Tak boleh. Gaji apa je. Tu gunakan toyol lah ni. Guna toyol pun tak faham ni. Jawab ni doktor kalau keluar. Okay, so ini contoh two-dimensional. Two-dimensional matrix. Ini jarang yang orang buat. Tetapi most of us tend to use this one. Ya, ini apa dia? Ini dia illustrate two-dimensional matrix for case bagi European Commissions, organizational matrix. Ini adalah business enabler dan ini adalah center dia ataupun department. Yang ni biasa kita tengok kan? Contohnya apa? Contohnya kadatul. Mengikut lokasi dan harga. Apa lagi? Mungkin mengikut mileage. Daripada satu bandar ke bandar lain, destinasi. Berapa kilometer dan sebagainya. Ini adalah table yang biasa kita tengok. Kalau merujuk kepada yang ini tadi, Mendeleev table ni adalah the best known two-dimensional matrix. Ini dikira antara yang tertua taksonomi merujuk kepada kaedah two-dimensional matrix. And this is the three-dimensional matrix structure to illustrate the competitiveness evaluation tools. Dia melihat kepada metrik ini, performance index, investment environment index, and human resource index. Dalam knowledge management, dia ada tak secai model? Dia ada tak culture? Culture in knowledge management. Itu juga menggunakan two-dimensional metric model ataupun structure. Dia tidak ada three-dimensional tetapi dia gunakan 2D models. Next facet. Facet. A taxonomy that consists of multiple smaller hierarchy which known as facet. And that can be searched in combination. Jadi combination itu dipanggil facet taxonomy.
This technique introduced in 1932. 1932 by Ranganathan. Who is Ranganathan? Siapa dia S. Ranganathan? Kenal tak? Tahu tak siapa dia S. Ranganathan? Tak kenal, Doktor. Tak kenal, melampau you all ni. Ya. Tak Ini ingat. adalah salah seorang filosofer dalam bidang kita yang mana perkataan ataupun rujukan dia yang paling popular adalah dia kata library sebagai living organism. Tahu tak? Tak tahu juga. Ni kurang baca ni. So facet taxonomy introduced by Ranganathan, which he find alternative tools to replace DDC. Dia menggunakan facet untuk menggantikan teknik DDC dalam pengorganisasian bahan. Typical facet might be people, organization, topics, product, locations or activities. So semua ini boleh jadi domain, domain of the taxonomy. Maknanya people ni nama orang. Nama orang boleh juga digunakan dalam taxonomy, tetapi facet taxonomy. Organization names, ini contohnya stakeholders lah. Stakeholders dia orang, individu ataupun nama company, contohnya supplier. Nama company itu digunakan sebagai domain. Topics, product, locations or activity. Ini sekiranya dia ada branches, menggunakan location. Facet work well when there is a large content and best types of taxonomy where there is frequent use of metadata and text on digital document. Facet mostly for digital document. Okay, ini contoh. Ini contoh facet Amazon. Dia mengikut segmen. Bila you klik ni dia ada lagi lah pecahan dia. And this is a bit complicated if you provide a list for Amazon. Kalau you produce list taxonomy, then the list tu dia will long last lah. Macam-macam dia punya list tu, very long. Next, system map. System maps. System map are useful when there is a coherent system of knowledge that can be communicated visually. It is a visual representations of a knowledge domain in which proximity and connection between categories as well as real-world relationships expressed. They are similar to mind maps and provide a highly visual way to show relationship between core ideas. For example, business process taxonomy often described as a system map. When they become complex, barulah kita gunakan faceted or facet taxonomy. Contohnya, system map, tube map of London. Ini apa? Railway or tube. Kalau kita kat Malaysia, kita boleh gunakan rapid lah. Sama ada laluan bas ataupun laluan MRT, LRT, komuter dan sebagainya. Tetapi dalam production, contohnya in car manufacturing ataupun yang kita pernah buat lawatan dulu, kita pergi ke Gardenia, kita lihat bagaimana proses penghasilan roti itu daripada gandum, bijian gandum dari yang dibawa masuk daripada Port Klang sehinggalah distribution. So proses itu ditunjukkan di dalam bentuk diagram sebegini. Okay, this is another map, system map, but which refer to project management process. Ini proses. Ini pun biasa you tengok diagram. In system development process kita ada ERD, entity relationships diagram, or entity relationship diagram. Juga dirujuk sebagai system map. Ini you very familiar with this process. Okay, finally, in short, corporate taxonomy is a hierarchy
of related term used to organize document and information across the entire company. It's a simply set of commonly used terms to classify and categorize information, which also known as knowledge assets of a business. The categorization allow for effective management of content throughout the information life cycle. Okay, ini quick quiz, pop quiz. Apa agaknya information life cycle? Ada berapa komponen of information life cycle? Siapa boleh jawab? Information life cycle. 7. Apa dia? 7. Apa dia? Retrieve. Sorry? Store. Retrieve, store, use, disseminate. Biar betul ni. Siapa lecturer mana yang ajar tu? Information life cycle. Information life cycle. Maintain disposition. Create, Maintain, store, create, storage, retrieval, usage, Maintain disposition. retirement. Retirement. Okay. So memandangkan semua jawab tak betul, saya tamatkan kelas. Kalau betul, saya sambung kelas. So basically the core process in information life cycle, dia includes capture, capturing. Macam mana kita capture knowledge. And then number 2, kita store knowledge. Capture juga includes create. Kita create juga, kita letakkan di dalam capture. And then retrieve. And then related to archival or archive, storage. Archival storage tadi. And then finally disposal. Disposal. So basically dia ada 4. Setengah buku dia rujuk kepada 5. Yang mana di sini archival tadi tak ada. So basically 4 lah. Capture, storage, retrieve and dispose. Dispose pun setengah buku kata tak ada. Dia lebih kepada disseminations of knowledge. 4. 4 aktiviti asas tadi. Yang jawab tadi saya tak kata salah, tapi setengahnya betul lah. Ada betul campur-campur. Sebab apa? Different. Ada satu archive. Sorry? Satu lagi archival. Archival. Saya dah sebut tadi archival. Dia tak dispose. Dia archive saja. Okay. Betul. Dispose ni juga merujuk sebab dispose ni bukan maksud dia musnahkan. Dispose di sini merujuk kepada dia ubah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Disposition. Ya, disposition dia merujuk kepada juga disposal. Disposal. Okay. Dia apa bahan yang dia lupuskan. Banyak buka. Lupus boleh jadi dimusnahkan. Bagi banyak buka. Dan lupus juga boleh merujuk kepada pemindahan bahan tu daripada rak contohnya kepada archive ataupun storage lah. Okay, jadi setengah penulis dia merujuk kepada proses-proses cycle yang berbeza tadi. Ada banyak, ada 7, ada 5. Saya tak kata tu yang 7 tadi salah. Tetapi dia bergantung kepada penulis punya pendapat lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Doktor, submission date bagi web taxonomy tu sampai bila? Okay, dia macam ni, kita punya term break lagi 2 minggu kan? Sebab nanti akan ada satu quiz. You akan ada satu quiz lepas term break. Sekarang ni tak apa, yang web taxonomy ni you buat, saya bagi dalam masa dalam 3 minggu macam tu. 3 minggu. So ni lepas ni you boleh start carilah. 3 minggu, kalau you sibuk, saya boleh extend lah. Tapi tak apa, siapkan dalam 3 minggu. Kalau tak boleh siap, just let me know. Tapi yang ini very simple assignment. Dalam masa 2 hari, 3 hari boleh siap. Sebab you tak perlu nak mengarang essay sebenarnya. You just analyze website and then translate ke dalam bentuk format-format taksonomi yang saya jelaskan tadi.
Okay? Doktor, kiranya yang mula-mula doktor bagi masa first class yang reflective essay tu tak payah buat lah. Reflektif kena. Oh, kena buat juga. Kena. Maksudnya untuk ni ada 2 assignment lah Kalau ikut yang asal dulu, sebelum ODL, kita ada 7 assignment. 7 assignment. Dia masa awal dulu 2016 kita ada berapa ya? 11 ke 12. Tapi dia gunakan macam ni sebenarnya assignment ni. Setengahnya ada yang nak buat tak confident, takut tak betul sebagainya. Biasanya saya memang tak semak. Jadi saya galakkan untuk you tambah assignment sebab you all semua bekerja. So you tambah assignment. Saya nak failkan tu kadang tak sampai hati kan. So tambahan assignment ni adalah tambahan markah lah. Okay. Kiranya yang first assignment hari tu yang keywords tu kan? Ya, betul. Lepas tu ada reflective essay dengan lepas tu ada web taxonomy ni, betul? Ya, betul. Web taxonomy. Kemudian satu lagi, kita ada satu lagi projek group projek yang taxonomy itu. Corporate taxonomy. Okay. So yang berkaitan dengan taxonomy cuma 2 lah. Yang betul-betul taxonomy development, iaitu yang ni web taxonomy, dan satu lagi yang corporate taxonomy itu. Okay. Doktor, kalau nak doktor explainkan untuk yang reflective essay tu sekali lagi boleh tak? Reflective essay, okay. Sekarang ni apa yang you faham? Hari tu kalau tak silap doktor cakap ambil dari syllabus. Okay. Lepas tu kena relatekan dengan organisation tempat kita kerja tu. Ada tak di-apply dekat organisation macam tu? Ya. Untuk ini kita kena pertamanya you kena kenal pasti satu topik ataupun tema. Ya, dapatkan satu tema. You nak bercerita tentang apa? Ya, kemudian kaitkan dengan you punya real experience, ataupun kalau dengan company, buat berkaitan dengan company itu. Contohnya dalam tajuk ni kita ada topik pada hari ni lah. Topik hari ni contohnya dia ada berkaitan dengan common language. Ya, common language. Jadi apa common language ini yang berkaitan dengan term-term yang merujuk kepada practices ataupun culture bagi organisasi itu ataupun you punya experience. Apa lagi? Mungkin you nak buat tentang web taxonomy, Isaf. Web taxonomy. You boleh ceritakan bagaimana web taxonomy ini mengikut penggunaan you. Adakah web taxonomy ini membantu dalam pencarian ataupun memahami website? Adakah web taxonomy ini membantu dalam you nak kenal pasti maklumat-maklumat dalam menu-menu yang tertentu? Kadang-kadang kita lost, kita masuk dalam website, kita lost, tak tahu nak mula di mana. Jadi you gunakan web taxonomy, adakah web taxonomy itu membantu macam tu? Boleh? Boleh faham ke tak faham lagi? Boleh. Ya. Jadi buat ni dalam bentuk esei, tetapi kalau you nak buat berstruktur juga boleh. Ya. Sebab esei tu kadang you panjang sangat, jadi pecahkan dia kepada struktur-struktur yang tertentu. Maknanya ada sub-sub topik tapi tak perlu numbering. Okey, boleh. Ada lagi nak tanya? So kalau dia nak related dengan our current job punya scope, saya just ambil the organizational chart and then saya explain dia punya job description each position tu, boleh? Untuk reflective essay ni. Reflective macam mana ya? Okey. Organization chart tadi berkaitan apa? Ni dengan my department, doktor. My department ada domestik, darat, laut and antarabangsa. And then ada job description lah.
okay, domestic, darat, laut and international ni untuk buat apa. So and then I explain, dan dia pun ada organizational chart lah yang ada related dengan taxonomy tadi tu. Okay, dia untuk yang ini assignment ni dia tidak terikat kepada taksonomi saja. Contohnya nak tengok tentang knowledge capture pun boleh. You nak tulis tentang bagaimana dia institutional repository pun boleh. Ya. Ataupun nak tengok bagaimana knowledge transfer daripada senior staff kepada bawahan pun boleh. Jadi kita tak melihat kepada organizational chart saja. Organizational chart tu lebih kepada management. Kita nak tengok yang berkaitan, elemen yang berkaitan dengan knowledge. Kalau department tadi itu ada berapa tadi? Tuan, ada 7? Ada 3 department. 3 department. Adakah 3 department ni selalu berkongsi maklumat strategik? Ada doktor, we capturing the intelligence. So itu boleh juga. Macam mana maklumat itu bergerak dari satu ke satu dan bagaimana action dibuat. Mungkin boleh dibuat bagaimana dia analyze for decision making process. Department apa tadi tu? Cawangan Perisikan dan Siasatan Khas. Cawangan Perisikan dan Siasatan Khas. Cuba siasat, dia orang ni copycat tak buat assignment ni? Itu pakai software Eternity tu. Senang so macam tu lah jadi tak semestinya berkaitan taksonomi. You tengok ke mana maklumat ataupun pengetahuan tu, bagaimana dia dihasilkan, bagaimana maklumat tu mengalir, bagaimana maklumat digunakan untuk decision making process, bagaimana mengkategorikan maklumat tu strategik, maklumat tu sulit dan sebagainya. Banyak elemen yang boleh dibuat kat situ. Ataupun kaedah. Doktor, kalau macam knowledge management failure tu boleh lepas tu relate dengan kita punya organisation, boleh tak? Macam mana? Knowledge management? Knowledge management failure, macam practices tu dia fail dalam organisasi. Boleh. Kenapa dia fail? Apa agaknya amalan yang menyebabkan dia fail? Biasanya yang tu dia disebabkan oleh culture. Budaya yang tak diwujudkan. Saya tak pasti dalam subjek sebelum ini ada tak dinyatakan the most important pillars dalam knowledge management ni adalah to create the culture first. Kalau you tak cultivate knowledge culture, then KM initiative will not work. Boleh tengok yang tu juga. Okay. Lagi? Ada ni? Soalan? Saya nak tanya macam mana kami nak retrieve balik tengok yang doktor record ni. Sebab sekarang ni ada kawan-kawan yang line dia tak berapa okey, suara dia putus-putus. Dalam YouTube channel? YouTube channel. Semua saya share dalam tu. Okay. Thank you doktor. Ya. Okay, ada lagi? Fakhrati ada nak tanya? Zalina? Tak ada apa doktor. Tak ada, okey. Tak ada, boleh berhenti untuk masak lah. Pukul 12 lah ni. Okey, so terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan nak tanya, mungkin perlu personal consultation, saya tunggu di sinilah. Kalau tak ada apa, yang lain boleh dismiss and jangan lupa attendance. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam doktor.